नमस्कार आज प्रसंग सहित मु सुनील आज आम प्रसंग नहीं राज्य एकदम गुरुत्वपूर्ण प्रसंग प्रसंग जे बहुत दिन प्रतीक्षा पर बहुत दिन अपेक्षा पर मोदी सरकार तथा बीजेपी एनडीए सरकार कृषक एवं चाषी मानक पाई कृषि बीमा योजना आरंभ कर कथा उठुची संकट रे गति करुथुबा चाषी तथा कृषक मानक पाई एवं कृषि व्यवस्था को सुधारिबा पाई मोदी सरकार चिंता प्रकट कर योजना मध्य तैयारी होईची जे किभଳି भाबे जोली भाबे क्षयक्षति हुए ताले साधारण चाषी को बीमा जरिया रे सहायता जोगाई दिया जाई परिबो एवं या सहित स्वास्थ्य व्यवस्था रे मध्य सुधार अणाई डिजिटल इंडिया माध्यम रे किभଳି भाबे प्रति लोक स्वास्थ्य सेवा पाई परिबे ताकू नै मध्य योजना तैयारी होईची ए प्रसंग रे हम आलोचना करबा मो सहित अछंती सुभाष चंद्र पंडा ओडिशा नागरिक समाज रा संपादक गोलक महापात्र वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर सिप्रा मलिक बीजेडी नेत्री आप समस्त कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची आरंभ करने चाहिए सुभाष बाबू आपण जे मोदी सरकार जो योजना तैयारी करछंती दीर्घ म्यादी योजना ये योजना माध्यम साधारण चाषी उपकृत हेबे एवं बीमा उपभुक्त हेबे बीमा योजना रे से सुलभ पाई परिबे ये योजना को आपण केम देखछन मु प्रथम कहवाक चाहूँगी जे आज पर्यंत कृषक मान जो योजना है कृषि क्षेत्र संस्कार जेकोसी योजना है ताहा कृषि केन्द्रिक हो कृषक केन्द्रिक हो पारे जहाँफल कि वर्तमान जो सारा देश में केवल राज्य नुहे सारा देश में बहुत कृषक बा चाषी आत्महत्या करुँच कहीं जो सब योजना हो योजना कृषि उपर गुरुत्व देवाक जाकि जो जो कार्यक्रम हाथ गुनिया होची से प्रकृत जी गरीब भूमिहीन बा नाममात्र चाषी अच्छा से माने सेते सुविधा माने सुजोग पाऊना जो द्वारा पॉलिसी रे जेतबळे ये जो मोदी सरकार को समय रे जो इंश्योरेंस फार्मर्स ए क्रॉप इंश्योरेंस कथा उठिला ये आगुरी एक क्रॉप इंश्योरेंस अच्छी किंतु ये क्रॉप इंश्योरेंस रे जो माने सुविधा पाउछंती से माने जो माने चाष करछंती से माने जेते न पाउछंती जो माने जमीर भूमिर मालिक अछंती से माने से सुविधाटा पाउछंती भाग चाषी मानकर कोनोसी जमी उपरे अधिकार नथिबा द्वारा से माने ये सुविधा सुजोग सब वंचित हो आसुछंती तेणु कृषि नीति भू संस्कार आईन रे परिवर्तन न करिकरी ए जो कृषि नीति आसुची सेथिरे प्रकृत सुविधा सुजोग केवल जो माने धनी चाषी जो माने अछंती जो मानकर बहुत जमी बाड़ी अच्छी से माने एथर उपकृत हेबे किंतु जो माने गरीब चाषी जो माने नाममात्र चाषी बा भाग चाषी से माने एथर सुविधा सुजोग पाइबे नाही। सिप्रा मैडम ये योजना को आपण केम देखुछंती वर्तमान मोदी सरकार चाषी मान कम से कम ये योजना तैयारी करछंती बीमा योजना साधारण चाषी एथर उपभोग हो परिबे आज सर्वप्रथमे मु टिके जेहेतु आज पवित्र मकर संक्रांति ये गोटे कृषि और कृषकर पर्व मकर संक्रांति तेणु ओडिशार समस्त कृषक भाई मान को समग्र ओडिशावासी को मु आपण चैनल माध्यम रे आज मकर संक्रांतिर अभिनंदन जनाऊँगी एवं आज ठार उत्तरायण आरंभ एवं भल दिन आरंभ हो गला आशा करुच्ची कृषि एवं कृषकर मध्य भल दिन हम बोली ये जो नुआकरी जो फसल बीमा आरंभ करचंती मोदी जी से कि मु तो सर्वप्रथमे धन्यवाद देवी जहा सारा देश में जितेबले गत 10 वर्ष भितर 3 लाख ऊर्ध्व चाषी आत्महत्या कर सारा पर गोटे नुआ योजना आज कृषक को लेकिन आरंभ होती फसल बीमा योजना किंतु ए योजना सेतबले सफल हम फलप्रसू हम जितेबले केतेगुड़े प्रश्न आसूची ये योजना परे परे से प्रश्न जदि ठीक भाव में तार समाधान आसीपे ताहले ही एक कृषक बीमा योजनाटी फलप्रसू हो पार जो कथा उठेले सुभाष बाबू जमती काहाकू मिलिबो बीमाटा काहाकू किए तार अधिकारी हबो जार जमी अच्छी सी हबो ना जी प्रकृत में चाष करुच्ची एटा गोटे सबुठु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे काहाकू बीमा राशि जोगे दिया जिवो। द्वितीय कथा होची जो बीमा राशि देबा पई कि गोटे प्लानिंग योजना करा जाउची सेथि पई बजेट रे जेतिकी अर्थ 15-16 रे अछि प्राय 2155 कोटी अर्थर बंदोबस्त कराई तार जदि 4 गुण अर्थर बजेट रे व्यवस्था करा जाए तापर जाइए आप सारा देश को ए नेटवर्क मध्य
ସବୁ କୃଷକ ମାନେ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ବୀମା ଉପଭୋଗ କିଏ ଯୋଉ କରିବେ ଦି ତିନିଟା କଥା ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀ କରିବେ ନା ଭାଗ ଚାଷୀ କରିବେ ନା ଭାଗ ଯୋଉମାନେ- ଚାଷୀ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତେଣୁ ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନକୁ ତାକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରା ନ ଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଇଏ ବୀମା ରାଶି ପହଞ୍ଚିବନି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଯଦି ନ ରହିଲା ସିଏ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ବଜେଟରେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାର୍ଟକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ରବି ଫସଲ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ତାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବ କେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ କେତେ ଦୂର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାର୍ଟଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଇଏ ବୀମା କେବଳ ଫସଲ ବୀମା ବା କୃଷି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାସ୍ତବରେ ଚାଲିଛି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀ ସେ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସବୁବେଳେ ଏଇଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ଚାଷୀ କୃଷକ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ପେଶୀ ହୁଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ କରିକି କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର କୋଉ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସିଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିବେ କେମିତି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ ଚିହ୍ନଟ କେମିତି କରାଯିବ ଇଏ ଉଭୟ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାର୍ଟକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ପାର୍ଟକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ ହିଁ କୃଷକ ବା କୃଷିର ହିତ ସାଧନ ହେଇପାରିବ। ଓକେ ଗୋଲପ ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଯେ କମ ସେ କମ ଯୋଉ ଯେଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହଉଥିଲା ଏଥିରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୀମା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳି ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ରୂପାୟନ ହେଇପାରିବ କି ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀଟି ଏ ବୀମା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବୀମା ତାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯିଏ ଲୋନ୍ ନେଉଥିଲା ତାରି ଉପରେ ବୀମା ହେଉଥିଲା ତାରି ଉପରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦିଆଯାଇକି ତା ଉପରେ କରାଯାଉଥିଲା ଏଥର ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ଯିଏ ଚାଷ କରିବ ସେ ଲୋନ୍ ନ ନେଲେ ବି ସେ ବୀମା କରିବେ ଆଉ ବୀମାଟା କେମିତି କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର ବୀମା କରାହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରବି ଗୋଟେ ଖରିଫ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ଉପରେ ଯେଉଁ ହର୍ଟିକଲଚର ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ପ୍ରକାରର ବୀମା କରାଗଲା ଏବଂ ଆପଣ ରବି ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୀମା ଆପଣଙ୍କୁ କଭର କରିବ ଏଇଟା ଆଗରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ରପ୍ ପାଇଁ ଆମର ଥିଲା ଏବେ ତିନିଟା କ୍ରପ୍ କରାଗଲା ଫଳଟାକୁ ପନିପରିବାଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା ଏବଂ ଆ ଦେହରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ତିନିଟା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମର ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ରବି ପାଇଁ କରାଯାଇଛି 1.5%ର ଖରିଫ ପାଇଁ 2% ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ପାଇଁ 5% କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଅଦର ଦାନ୍ ଆମର ପ୍ୟାଡି ଅଲଗା ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ହେଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆ ଦେହରେ ବୀମାଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠେଇଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ଯେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରପ୍ ତାର ଫେଲିୟର ହେଉଥିଲା ଆମେ ଏଥର ଯେମିତି ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବ୍ଲକଟାକୁ ତାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲକ କରିଦେଲେ ତ ସେ ବ୍ଲକରେ କରିଦେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଧରାଯାଉ ସେ ବ୍ଲକରେ ଅଧା ଜାଗାରେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଅଧା ଜାଗାରେ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଖରାପ ବାଲା ବି ହଇରାଣ ହେଲେ ସେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଉନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି ଏ ସିଷ୍ଟମଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରପ୍ ଲଗେଇବ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ସେ ତାର ଲୋଡ୍ କରିବ ଏବଂ ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ରହିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ସିଏ ଭାଗ ଚାଷୀ ହଉ ବା ସେ ନିଜର ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥାଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବ ସେ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେଠି ଭାଗ ଚାଷୀ ବା ସେ ନିଜେ ଜମିର ମାଲିକ ତାର ଲେଖିବାର ସୁବିଧା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ କୋଉ ଲୋକ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବ ଯିଏ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବ ସିଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବ ସେ ସେଇଠି ଦବ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଆଉ ତାକୁ ସେଟା ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଯେ କେବଳ ଜମି ମାଲିକ ଚାଷ କରିପାରିବନି ଯିଏ ବି ସେଠି ଚାଷ କରିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇକିରି ଆଉ ତାକୁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତିନି ନମ୍ବର କଥା ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ସୁଭାଷ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷର କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଚାଷୀର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନି ଏଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଚାଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାନେ ଗାଈ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜି ହେଲା
जो जो जिनस गुड़ाक जमी आवश्यक जिनस से गाईठू आरंभ कर जिनस पर्यंत एवं क्रॉपटा कटिंग करके रखिला पर ता अमार भीतर कथा मध्य होला ये सबू कथा को ये इंश्योरेंस भितर से क्लियर करिसंती जो थरे जणे चाहिए तार सबू कथा को से इंश्योरेंस करि परिबो एवं पूरा पूरी सबू जाक पैसा ताकू दिया जिवो प्रत्येक राज्य को 15टा जिला को गोटे एजेंसी फिक्स करा जिवो इंश्योरेंस करिया पे एमती एमती ओडिशा भितर 2टा एजेंसी को एठी दिया जिवो तेणु गोटे बहुत भल व्यवस्था करा जायछि जो थरे चासी चाष एवं तार आनुषंगिक जिनस जेते अछि एवं जोटा सबुठु बड़ कथा हमर एठी उठुतला जे सेटा किबळी भाबरे असेसमेंट हबो गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा तार असेसमेंट रो प्रोग्राम करा जायछि गोटे ड्रोन माध्यम रे ताको असेसमेंट करा जिवो से लिस्टा पठेबो तार डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम माध्यम रे से लिस्टा से तार पठेबो जहार जेतिकी क्रॉप फेलियर हेतिबो से सेतिकी रो पाई परिबो आ सेतबेले आवश्यक पड़िबो नाही जे ब्लॉक हो बा हामलेट विलेज हो कि रेवेन्यू विलेज हो आकु असेसमेंट पॉइंट करिवार आवश्यकता पड़िबो नाही गोटे ड्रोन माध्यम रे ताकू सैटेलाइट सहित कनेक्शन करा जिवो जोथरे तार ऐप रे पळी आसीबो तार केतिकी क्रॉप फेलियर हेछि तेनु गोटे बहुत भलो योजना माने जोटा कि आम अधिकांश समय कंप्लेन करुले जदि आम ताकू पैसा न दौचे आम आरआई को सी लेखिकी दौनी मो कथा मोर एटा भूल कि ठीक है तेणु गोटे एभली भाव में योजना करा जायछि जो योजना रे चाषीटीए पूर्ण मात्रा रे उपकृत हो पार चाष करने ता मनरे अधिका उत्साह भरिबो एवं से चाष कले भी तार क्रॉप फेलियर हो गले एथिरे बहुत गुड़े जिनस अछि आगु क्रॉप फेलियर केवल थिला एथिरे अदिनिया वर्षा अछि भूस्खलन अछि बढ़ी अछि तुषारपात कुआपथर वृष्टि अच्छी ये सबू कथा को आधे बर्तमान आड करा जायछि तेणु संपूर्ण भाव में चाषी कृषक एवं कृषि कृषक एवं तार आनुषंगिक क्षेत्र ये समस्त कथा को मोदी सरकार आखि आगे रखिकी एभली एक जुगान्तकारी पदक्षेप नहीं जहाँकि अति शीघ्र तार कार्यक्रम आरंभ हो। ओके सुभाष बाबू चाषी माने एबे मोबाइल ऐप यूज करिवे मोबाइल ऐप माध्यम रे चाषी माने कृषि विषय जानी पारिबे ता सबुठु बड़ कथा एवं अन्य कथा होची जो खाद्य निरापत्ता को नहीं प्रश्न उठुची आपण भाबुचंती कि जे ए योजना माध्यम रे कृषक मानकर विकास हबो एवं विकास हेले खाद्य निरापत्ता सृष्टि हबोनी कि देखंतु ए वैषयिक ज्ञान कौशल जहा ताहा जदि सुविधा सृष्टि करि पारिला ग्रामांचल चाषी मान पई एटा सबुठु बड़ अचीवमेंट हबो आ डिजिटल इंडिया रो एटा सबुठु बड़ सफल हबो जति गाँव चाषी माने समस्ते मोबाइल ऐप व्यवहार करें तेणु जहाँ आम टेली डेनसिटी अच्छी रूरल एरिया भी आजिकल मोबाइल फोन मोबाइल टावर है सबू मोबाइल घरे घरे मोबाइल फोन है से जब ऐप्सटा यूज करेंगे ताहले निश्चय बेनिफिट पाइबे किंतु आमर कहवा कथा जे यहाँ जब विकेंद्रीकरण नहला पंचायत स्तर को न गला आम कहूँ जे पंचायत को गोटे यूनिट करी पंचायत प्रोडक्शन पंचायत प्रोक्योरमेंट पंचायत प्रोसेसिंग पंचायत लेवल रे प्रिजर्वेशन जोटा 5P कथा कहूँ एवं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जदि पंचायत स्तर में यहाँ हो पारंता ताहले सुफलटा समस्त मिलता मु भावुची। ओके सिप्रा मैडम आप भावुंट कि यही योजना जिते मोदी सरकार योजना को आप प्रथम धन्यवाद देते निश्चय राज्य सरकार धन्यवाद देवे जे योजना को स्वागत करेंगे यही योजना को इम्प्लीमेंट करने राज्य सरकार से गुरुत्वर सह योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे कि शुणु राज्य सरकार बा बीजेडी सरकार सबु बेले कृषि और कृषक हित पाई उत्सर्गीकृत कारण आमे सबु बेले चाहिचु जे ओडिशार जदि सर्वांगीन विकास संभव ताहा केवल कृषि और कृषक उन्नति द्वारा संभव तेणु ओडिशा को जदि नंबर 1 स्टेट करिवार अछि तेणु कृषक पई चिंता करिया सरकार निश्चित चाहिए तेणु जदि ए कार्यक्रम रूपायन प्रकृत में मोदी जी चाहूचंती एवं ओडिशा को उपेक्षा न करिवे एटा मु जानि परनी केवल महाराष्ट्र कृषक को देखिवे बा गुजरात कृषक को देखिवे ओडिशा कृषक को सेतिकी गुरुत्व दिया जिवो कि नाही कारण आज पर्यंत आमे तांकर अवहेलार शिकार ही आसीचु तेणु ओडिशा को जदि उपेक्षा न करा जाए ठीक भाव में बीमार अर्थ आमर कृषक मान पाखे पहुँचे ताहले आमे निश्चित भाव में वेलकम करूँ एवं सबुठु बड़ कथा जदि जदि विशेषकर पंजाब हरियाणा रे आपण देखिथिबे जे बड़ बड़ हेक्टर हेक्टर जमीर मालिक अछंती कृषक माने किंतु आम क्षेत्र में ओडिशा क्षेत्र में आमर चाषी मैंने छोट छोट क्षुद्र छोट छोट जमी तांकर क्षेत्र परिमाण बहुत कम तेणु केमिति से ताकू आमर प्रत्येकटी कृषक केमिति द्वारा लाभवान हम से दिग को तार इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को टिके बेसी परिमाण में गुरुत्व दि जाए जदि ये फसल बीमा योजना को लागू करा जाए आम निश्चित भाव में वेलकम करूँ एवं आम भी चाहबू आमर कृषक माने ऋणग्रस्त न हुंतु
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୀମା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବି ସୁଦୃଢ଼ ହଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯେଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏହା ସହିତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବୀମା ଯୋଜନା ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। यार भितर आपण भावुचंती कि राज्यर कृषि विकास हम और चाषी मानकर विकास हम आउ राज्य रे चाषी आत्महत्या हम ना? निश्चित आमे वर्तमान चाषी मानक पई कि स्वतंत्र बजेट आमे करिचु। चाषी मानक पई कि 3400 गोदाम घर प्रस्ताव रखाई सी वर्तमान तैयारी होउची। एबे मध्य हमर जेतक शीतल भंडार कार्यक्रम अछि आउ अधिका शीतल भंडार को कार्यक्रम करिया पई मध्य पदक्षेप निया जायछि। ताकू किभଳି नुआ शीतल भंडार गढ़ा हबो एवं जोगुडा चालुनी सेगुड़ा को मध्य पुनरुद्धार करा जिवो। एवं ता सहित आमे जो आड़ी बंध करिकि जेहेतु एलिनो प्रभाव रे सारा देश रे जो भଳି क्लाइमेटिक चेंज हेछि, जलवायु परिवर्तन हेछि, ताकू प्रतिहत करिया पई जलसेचन विकास पई मध्य गुरुत्व दिया जाउची। तेणु कृषक को सहायता जोगै दबा पई ता पई गोटे कंजेनियल गोटे बंधुत्वपूर्ण एटमॉस्फियर क्रिएट करिया पई सबु प्रकार पदक्षेप राज्य सरकार नबा पई प्रस्तुत अछंती। ता सहित जदि फसल बीमा जोड़ी हे जाए निश्चित भाव में कृषक पई ये गोटे सहायता हबो, एथिरे संदेहर कोनोसी अवकाश नै। ओके गोलक बाबू, एठी आउ गोटे बड़ा प्रश्न होउची जे केंद्र सरकार बीमा योजना चाषी मान जो चाषी मैंने आउ क्षतिग्रस्त हेबे ना से केंद्र सरकार योजना एपटे योजना राज्य में कार्यकारी हे राज्यर चाषी पाखे कार्यकारी हे आपण भावुंट कि राज्य सरकार ए योजना को वास्तव में सठिक भाव पंचायत स्तर में प्रति ग्राउंड जीरो रे चाषी मान योजना को कार्यकारी कराइबे इम्प्लीमेंट काम करैबा राज्य सरकार का दायित्व। आपण देखंतु जो कथा शिप्रा मैडम कहते जे एठी केंद्र हो बा राज्य हो अल्टीमेटली पैसार मालिक किए मालिक होचंद एठिकार साधारण जनता ताकू राज्य सरकार दो बा केंद्र सरकार दो एठी जो टैक्स पेयर जो पैसाटा दौची तार पैसार सठिक विनियोग आपन जदि ओडिसा रे देखिबे मु जलसेचन कथा आपन कहबी जदि आपन जो प्रश्न करछन सेठी हम जलसेचन कथा कहबी ये सरकार 2000 मसिया ठारू आज पर्यंत आपन जो देखिबे को समय रे तांकर जो विभिन्न समय विभिन्न मैनिफेस्टो करछन ते हिसाब रे आपन जो देखिबे जेतिकी से दाबी करथिले जे आमे जलसेचित करियो बोली जदि सेतिकी जलसेचन प्रकृत रे करि थांते ताहाले आज जलसेचन प्रॉब्लम न थांता मोटे आज 25% फिजिकल 35% पेपर रे जलसेचित होईछि। आपण देखंतु जेते गुडे प्रोजेक्ट से लोअर सुक्तेल हो इंद्रावती हो जेते गुडे प्रोजेक्ट आज पर्यंत से प्रोजेक्ट गुडी को काम हेई पारुनी काहे जमी अधिग्रहण हेई पारुनी टंका आसिक पड़ी की रहउची फेरिकी जाउची आज पर्यंत देखिबे जेतिकी प्रोजेक्ट सब पड़ी से रेंगाली हो से गुडी को अधा पंतरिया की पड़ी तार कॉस्ट धीरे धीरे एक्सकालेशन हेई जाउची। आज जमी पे जी पैसा आसीला काली से बढ़ी गलानी ताको इम्प्लीमेंट करी होनी। आपण प्रत्येक कथा देखिबे एटी कहउथिले जे आमे करिबु आपणकर तांकर गत मैनिफेस्टो रे कहिथिले आमे प्रति पंचायत रे शस्यागार करिबु केतोटी पंचायत रे शस्यागार होईची एबे अल्प दिन तळे तांकर नाबार्ड साथे एग्रीमेंट हला 50 टी पे एग्रीमेंट होईची जागा देखैकरी पैसा आनिचंती केतोटी जागा रे शस्यागार होईची। आपण देखिबे जदी कोल्ड स्टोरेज रो कथा कहबे एटी जोटा मुख्य समस्या आइची जे चासी तार जेतबेले प्रोडक्शन करूची ताकू नेकी रखिबो कोठी कोल्ड स्टोरेज नाही देखन से माने भुवन रे गोटे कोल्ड स्टोरेज नेकी रखले प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज को नेले तांका आळू निगम करिकरी कोन आळू मिशन करी सेठी रखले सेठी कोन हला से आळू गुडा ता भितर पची गला पचालाडू से कोन कहला कहला एठी हम पाखरे एक्सपोर्ट नांती केते सेंटीग्रेड केते डिग्री रे आळू रहिले आळू रही परिबो सेटा हम जानि पेलु तेनु पची गला नष्ट होई गला। तेणु आपण जदि चिंता करिवे सरकार जेतिकी गुरुत्व दबा कथा सीरियस हबा कथा जदि सेतिकी सीरियस सरकार हुंता इम्प्लीमेंट क्षेत्र रे ताहाले ये राज्य आहुरी कोठी जाई आगे पहुंचता। ये हूँ उदाहरण विभिन्न जगह आप देखिए जे जेती कथा ये सरकार कही करियो बोली सी सरकार ताऊ करि पाउनी आमे आशा करूछु। आपण देखो आज चाषी मृत्युर कथा है आज आसेसमेंट करके पैसा देवार कथा है आसेसमेंट एपद ठीक बार हो पारुनी एबे भी विभिन्न जगह कंप्लेन आसुची आमर आसेसमेंट हो पारुनी लोक पैसा पाई पारु नांती। तेणु आप चिंता करेंगे ये सरकार कौटी ना कौटी योजना को तले इम्प्लीमेंट करिबारे विभिन्न समय फेल होती मोटा पार्टी को उदाहरण कहूँ आपको से कृषक क्षेत्र हो जो क्षेत्र हो। तेणु ये जो घटना गोटे आसी बहुत गुड़े कथा डिपेंड करुच्ची जे खाली से लोक पाखे राज्य सरकार पहुंचे एजेन्सी पहुंचो आउ नहीं बीमा मुक्त करेब एठी अधिकांश लोक पाखे मोबाइल दि जाइए बहुत कृषक मान आगुरी मोबाइल फोन दि जाइए एवं स्मार्टफोन आवश्यकता पड़ो एटी जमी कहते मोर क्रप फेलियर है सी केमती मुझे पाइबी ना कहुई निजे कैप्चर कर जो दिखाई से अपलोड कर जो पैसा आसो से पैसा को बैंक को आसो ना तार जो अकाउंट थी ता अकाउंट से टंका आसिक मोबाइल माध्यम बैंक अकाउंट टंका पड़ो सी डायरेक्ट
ଟଙ୍କା ଇଏ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଠି କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ କୃଷି ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଇଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଇ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବା ଯେ ଯୋଉ କଥା ସେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଥିଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି 3 ମାସ ଭିତରେ 7ଟି ରାଜ୍ୟର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏଭଳି 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର 15 ତାରିଖରୁ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଏଟାର ଆରମ୍ଭ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ 15 ତାରିଖରୁ ହବ। ओके सुभाष बाबू जो कथा गोलक बाबू कहते जे राज्य सरकार अनेक योजना अच्छी केंद्र सरकार योजना अच्छी ये योजना को वास्तव में रूपांतरित करने रूपायन करने साधारण चाषी माने कि भाव उपकृत हो पारे से राज्य सरकार जी तत्पर हवा कथा कृषक मान जो वैषयिक ज्ञान जोगे दि जा कथा से ज्ञान जोगे दि जा पारना कंचा माल को जो भाव संरक्षित रखा कथा से भाव रखी दि जाऊना एवं ये अभाव अच्छी कि कृषि विभाग एवं कृषि कर्मचारी भितर युति साधारण चाषी वैषयिक ज्ञान पाई पारना शस्य को आम संरक्षित रखी पारना ज्ञानर अभाव अच्छी कि राज्य सरकार पाखे मु प्रथम कही रखी जे जितेबाला एग्रीकल्चर पॉलिसी आमर होची सेतेबाला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सबले भावुची प्रोडक्शन केमती बढ़ेब प्रोडक्शनटा केमती बढ़िले सेटा आमर तांकर थ्रस्ट एरिया होची सेटा किंतु प्रोडक्शन जदि अधिका है जमती एथर है पियाज बहुत प्रोडक्शन है आलू भी बहुत प्रोडक्शन है पोटाटो मिशन माध्यम किंतु जो चाषी माने जो बंपर क्रॉप पाइले ताकू से माने मार्केट करि पारलेनी डिस्ट्रेस सेल हवा द्वारा कौन है ना जो मैंने सब माने उत्साहित होकर चाषी मैंने करज करथिले से माने करज सुझी पारलेनी जोटी कि से माने आलू 6 टंका पियाज 5 टंका बिकिले तेणु आमर जितेबाला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो पॉलिसी होची से सहित अन्य सब जमी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोऑपरेशन डिपार्टमेंट तार जदि जोगसूत्र न रहिबो कोऑर्डिनेशन जदि न रहिबो ताहले कोन हबो ए जमती शीतल भंडार कथा कहउछन शीतल भंडार केते अछि तार कैपेसिटी केते अछि से हिसाब रे आमे एते जदि आलू चाष कले एते आलू उत्पन्न हबो सेटा कोठी रहिबो तार व्यवस्था न करिकरी जेतेबाला चाषी मान को प्रोत्साहित कराला आलू उत्पादन करने से आलू उत्पादन कले एग्रीकल्चर ऑफिसर माने सेठी जो जो इनपुट दवा कथा देले बंपर क्रॉप है तेणु एग्रीकल्चर एठी आपण कौन कहे जे एग्रीकल्चर जो पॉलिसी होची सेथिरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रे फोकस रोची जे आमे केमती प्रोडक्शनटा बढ़ेबू उन्नत मानर चाष प्रणाली अवलंबन करी प्रोडक्शनटा बढ़ेबू किंतु प्रोडक्शनटा जेतेबेले बढ़ुची सेथिरे चाषी जो तार इनपुट कॉस्ट दोची तार रेम्यूनरेटिव प्राइस गोटे से पाई पारनी तेणु बाध्य होकरी से कम दाम रे बिकुची आ बिकिवा द्वारा कौन होची ना से क्षतिग्रस्त होची ऋण सुझी पारुनी आ चाषी आत्महत्या कथा जोटा आम कहचे सेटा तो सरकार एपर्यंत मानु नाहंती जे चाषी माने आत्महत्या करचंदी ओडिसा रे बोली सेटा ऑफिशियली मानु नाहंती तेणु जो चाषी भी अभाव रे पड़ू निश्चित चाषी मान प्रति दरद कथा पूरा स्पष्ट होची राज्य सरकार शिवरामण बसी कथा जानिया पई चाहिबी जे फसल भलो हबो फसल नष्ट हेले बीमा पाइबे चाषी किंतु जिते फसल उत्पादन हम अधिका उत्पादन हम जो राज्य सरकार चिंतित अच्छा केंद्र सरकार चिंतित अच्छा जिते चाषी फसल उत्पादन अधिका कर संचय करवा चाषी को वैषयिक ज्ञान जोगे दवाई राज्य सरकार पाखे संबल अच्छी कि ना राज्य सरकार पाखे तो निश्चित संबल अच्छी चाषी को वैषयिक ज्ञान जोगे देवाई आप जानी बारंबार कृषक मानकर ट्रेनिंग कराए पंचायत लेवल रे ब्लॉक लेवल रे से मानकु जो नुआ नुआ जो टेक्नोलोजी अडॉप्ट करबा पई को धान धरंतु श्री धान ढाड़ी रुआरे जो धान ये सब पद्धति तांकु सब शिखा जाउची एवं हॉर्टिकल्चर को केमती से माने करि परिबे फूल चाष करिवे परिबा पनिपरिबा चाष करिवे आखु चाष करिवे बहुत प्रकार तांकु शिखा जाउची कि भली भाबरे कृषि क्षेत्र रु मध्य से माने लाभ पाई परिबे लाभजनक कृषि करबा पई एवं ता सहित आउ गोटे जिनस होची ताकू प्रिजर्वेशन पई जो पार्टटा कथा सेटा भी मध्य बहुत जरूरी किंतु आमर जेतिकी परिमाण रे शीतल भंडार आम राज्य रे रहिची ताहा केबे भी यथेष्ट नुहे गोलो बाबू से कथा कहतले जे केवल शीतल भंडार हेले बने एवं तत्सहित गोदाम शीतल भंडार रे टेक्नीशियन दरकार जो टेक्नीशियन जानिथिबा दरकार जे एतिकी टेम्परेचर रे शस्य रहिले पचिबो नाही खराब होबो नाही
ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ଶିପ୍ରାପଡ଼ା। ନା ନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନଚେତ ସେ ପନିପରିବା ଟମାଟୋ ହଉ ଆଳୁ ହଉ ପିଆଜ ହଉ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିନ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେତେ ପରିମାଣରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ସହିତ ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଗୋଦାମ ଘର ଏ ଦୁଇଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50ଟି ଗୋଦାମ ଘରର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ତା ସହିତ ଆମେ 3400 ନୂଆ ଗୋଦାମ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କୃଷକମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ୱାର୍ ଫୁଟିଂରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶିଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଉପରେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବୁ ଶିଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା କୃଷି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏକଥା ଶିପ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 2016ରେ ଚାଷୀମାନେ ସଠିକ ସମୟରେ ବିହନ ପାଇବେ, ସାର ପାଇବେ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଆଉ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏ ଆଶା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରାଯାଉଛି କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଦେଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା ସରିଲା କୋଉଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କାହା ମନରେ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଜି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ତାର ବେସିକ୍ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଯାଇକି ନ ପହଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ଏ କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧୁରା ହେଇଯିବ। ଆଜି ଜଣେ ଲୋକ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ ଯେ ତାର ଗାଁରେ ପଛେ ଜମି ପଡ଼ିଥାଉ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥାଉ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସହରକୁ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିକି ଏଠି ଚଳିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ସେ ଯଦି ଏକ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କମୁଛି, ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ପଏଣ୍ଟ ବସାଉଛନ୍ତି ସେ ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ଖାଲି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇକିରି ସେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ତାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେଠି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ହବା କଥା ପାଣି ବାହାରିବା କଥା ସେ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଜଳସେଚନ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ପାଣି ଠିକ ଭାବରେ ସେ ପାଇପାରୁନି। ଯଦି ବା ସେ ପାଣି ପାଇକିରି କଲା ଯୋଉ ବିହନ ମିଳୁଛି ସେ ବିହନ ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ଯାହା କାରଣରୁ ତାକୁ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସରକାରୀ ବିହନ ମିଳୁଛି ତା ଦେହରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ ସେ ଆମଦାନୀ କରିପାରୁନି, ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବାହାର ବିହନ ଉପରେ। ଏବଂ ବାହାର ବିହନ ଆଣି ଯଦି ବି ସେ ଲଗେଇଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଫସଲ ଅମଳ ହେଲା, ଯଦି ତାର ପ୍ୟାଡି ହେଲା ବା ନନ୍ ପ୍ୟାଡି ହେଲା, ନନ୍ ପ୍ୟାଡି ଯଦି ସେ କଲା ତ ତାକୁ ସେ ପାଉନି, ବଜାର ତାର ପାଉନାହିଁ, ଯେ ଉଚିତ ବଜାର ସେ ପାଉନି, କୋଉ ବଜାରରେ ନେଇକି ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଯଦି ବଜାର ତାଠୁ ନ ମିଳିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣ କନ୍ଧମାଳ ପଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ପଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଡାଟା ଅଛି, ଆମେ 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛୁ ନା ତିଆରି କରିଛୁ। ଯଦିଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଭିତରେ সেটা সরকার যেতে কোল্ড স্টোরেজ বা ওয়ার হাউসিং ପାଇଁ যেতে পয়সা চাইবে সেতে পয়সা আনি পারিবে, তা ପାଇଁ কোনসি মানে কোনসি বার নাই, তা ପାଇଁ যেতেবেলে চাইবে প্রজেক্ট দেবে নেইকি আসবে, এই প্রকার গোটে ব্যবস্থা মোদি সরকার করিছন্তি। কিন্তু আমি আজি পর্যন্ত যদি দেখিবা যে এটি কোল্ড স্টোরেজ হউ বা ওয়ার হাউসিং র ব্যবস্থা হউ তাকু আমি ঠিক ভাবে ন করি পারিଥିବା কারণରୁ চাষীটিଏ ତା ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲା ପରେ ସେ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଚାଷ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ତାର ସେ ନେଇ ରଖନ୍ତା, ଠିକ ସମୟରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତା, ଧରାଯାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରପ ସେ କଲା, ସେ କ୍ରପ ଫେଲିୟର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତ ସେ ପଇସା ବିକ୍ରି ସେ ପଇସା ପାଆନ୍ତା, ତା ମନରେ କହନ୍ତା ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୋର ଏଇ କ୍ରପ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କ୍ରପର ତ ପଇସା ମତେ ମିଳିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ବଢିବ ଶେଷରେ ପାଇପାରିବି। ତେଣୁ ଏଠି ଷ୍ଟୋରେଜର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ନଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ
କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେବା କଥା ତାକୁ ହେଇପାରୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ କରାଯିବ କ'ଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା କ'ଣ ନା କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କାମରେ ଲଗାଅ। କେତେ କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। 3 ମାସ ଧରିକି ଆସେସମେଣ୍ଟ କାମ ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖାଲି ପାଟିରେ କହିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ତଳେ ଅଛି ସେ ଏଜେନ୍ସି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାମ କରିପାରୁନି, ଡେଲିଭରେସନ କରିପାରୁନି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆଜି ଚାଷୀ ମରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ, ଅବିକା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସେଠି ଅଧିକା ଚାଷୀ ମରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ମରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିରୋ କରିବୁ, ମାନେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶୂନ କେମିତି କରିବୁ। ଆମ ସରକାର ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମାନିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି, ଏକଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ନାହିଁ ଆମର ସମସ୍ୟାଟା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସମାଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଦରଦ ରହିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଦରଦ ନାହିଁ ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ଯେ এই ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର ସୁଦୃଢ ହେଇପାରୁଛି ନା ବୀମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଉପକୃତ ହେବେ, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୀମା ତ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସରକାର ବୀମା ଦେଲେ ଯେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବେ ହାମ୍ପର ନ ହବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମୋଦୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଦେଖ। ଏପରି ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୋଦୀଙ୍କ କୃଷି ଯୋଜନା, ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ। ଗୋଲ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଉପରେ। ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦୀ 4ଟି ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ତମ୍ବାଖୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ SMS ଯିବ ଏବଂ ଫୋନ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ତମ୍ବାଖୁ ଛାଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଆପ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଟିଭି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏସବୁ ଆପକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ এই ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଇଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଆକୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତବର୍ଷର ଜନପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ଯେ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି ବୀମା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ହେଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ 4ଟି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଲକାରୀ ଯୋଜନା। ସେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ମା ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିଲେ ତା ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେଥିରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବ ବା ଅଡ଼ିଓ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ ଯେ ତାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ମା ତାର ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ତାର ସ୍ୱାମୀ ହଉ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ହଉ ଘରେ ନଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଥାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅସୁବିଧା ସମୟର ସାଥୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର କିଲକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ପାଖରେ ହବ ଯେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବ ଏବଂ ଫୋନରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଟିପିଲେ ସେ ନମ୍ବରର ସେପଟରୁ ତାକୁ ଖାଲି ମିସ୍ କଲ୍ଟି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିସ୍ କଲ୍ ମାରିଲେ ସେପଟରୁ ତାକୁ ଭଏସ୍ ମେସେଜ ଆସିବ, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ତାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଇ ଯୋଜନାରେ ସେ ମାନେ ପୁଣି ପିଲା ତାର ବର୍ଷେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଲା ବିଷୟରେ ଏବଂ ମା ବିଷୟରେ 2ଟି ବିଷୟରେ ଇଏ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା କିଲକାରୀ ଯୋଜନା ମା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଦୂର ଦରାଜ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଆଶାକର୍ମୀ ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, କୋଉଠି କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଟାୱାର ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଏକାଡେମୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ମା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯତ୍ନ କିଭଳି ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ
এবং এই যে কথাটা আমি আলোচনা করছি যেতবে আশাকর বিমানଙ୍କର কথা আসিব তাଙ୍କର বিভিন্ন ক্লস্ଟর ଅଛି বিভিন্ন জায়গা ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନଥିବ ସେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରିବ ସାମ୍ନାକୁ ଯେ এই ଅମକ ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ এই ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଟବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହିଁବ ତ ତାକୁ ଟବାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଜଣେ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଛି ବା ତମ୍ବାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର ଯୋଜନାଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ କଲ୍ ତାକୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସାଥିରେ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ SMS ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଏସ୍ କଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ତା ବଦଳରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ପାଖରେ କେମିତି ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଟିବି जो कथाटा कि ये समस्त जो लोक टीवी रे बेमार होकर पड़ी आमर प्रत्येक जगह टीवी पे गोटे अरेंजमेंट अच्छी गोटे तार सेंटर करा जायछि ताकू चिन्हट करा जाउछि तार निर्दिष्ट प्रक्रिया तार स्वाब को लेकर टेस्ट करा जाउछि किंतु अनेक लोक घरे रही जाउछन्ति जो माने कि विषय जानि पारु नांती तेणु केही जदि भाबिबो जे मते काश होउछि कफ होउछि टीवी आडू गति करूछि बोली ताकू मध्य गोटे नंबर टोल फ्री नंबर ता पाखे अच्छी ता देरे से तार नंबर देले ता देरे डाक्तर कनेक्टिविटी टू आरंभ करिकरी परवर्ती समय सेटा जोड़ा जीवो आपनकर स्थानीय अंचल सहित जे मेसेज दिया जीवो जे से लोक टीवी हेछि कि नाही तार परीक्षा मध्य से माध्यम करा जाय पारे ये होछि प्रथम पर्याय रे चारोटी योजना जो दिया जायछि ये लोकंक सहित ए योजना को जोड़िबा एवं परवर्ती समय ताकू स्थानीय स्तर संगे जोड़िबा ये होछि योजनार लक्ष्य गोटे सुदूर प्रसारी योजना ये निश्चित भाव में फलवती हम एवं कार्य सफलता सुभाष बाबू मोदी डिजिटल इंडिया माध्यम रे एबे जनस्वास्थ्य सुधार हो पार एक पूरा स्पष्ट कले गोलक बाबू जे किभଳି भाबे साधारण जनता साधारण रोगी मानकू ए सुविधा उपलब्ध हो पार ए योजना को पूरा मोटामोटी आपण केम देखछथि साधारण लोकन पाखरे पहुंची पारिबो कि ए योजना जो लोक मानकर एटा बेसी आवश्यक जो माने दूर दूरांतर अंचल रोचती जोटी हॉस्पिटल सुविधा नहीं गमनागमन सुविधा नहीं से माने ये सुविधा डिजिटल इंडिया पहुंचबो नहीं ये जो आवश्यकता टांकर अधिका जो माने अछंती दुर्गम अंचल रे जोटी गमनागमन सुविधा नहीं कि हॉस्पिटल नहीं जदि हॉस्पिटल अच्छी से डाक्तर नहांती तो सेमानकर एटा बेसी आवश्यकता किंतु सेमानक पाखरे सेवा पहुंचिया जो कनेक्टिविटी दरकार सेटा नहीं सेठी तेणु ये योजनार सुफल तांका पाखरे पहुंचबो कि नहीं से विषय मोर संदेह अछि ओके शिवरामाडा गरीब लोक माने उपकृत हो पारे कि जो कथा सुभाष बाबू कहते जो भित्तिभूमि आवश्यकता अच्छी ये डिजिटल इंडिया माध्यम जो योजना तैयारी जनस्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम ये कार्यक्रम साधारण जनता पाखे पहुंची पार कि जो गरीब लोक मैंने योजना सफल पाई पारे से पाखे पहुंची पार कि सबुठ बड़ प्रश्न है मु तो भावुची सबुठारु मौलिक आवश्यकता होची लोक मानकर जनसाधारणकर से होची स्वास्थ्य सेवा किंतु यही जो योजना आज चारोटी नुआ योजनार आरंभ कराई मोबाइल जरिया जनस्वास्थ्य सुधार यही कार्यक्रमटा मत जमती लगुच ओडिशार दुखी दरिद्र दलित आदिवासी मानक पई गोटे उपहास परी तांको पाखरे ये योजनार सुफल पहुँचवार कौन संभावना नहीं कारण कंधमाल हो जोटि कि शिशु मृत्यु अधिका जोटा कि कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी ठीक भाव में हो पारि नाही सेठी मोबाइल टावर रहिबो एवं सेही गर्भवती माँ पाखरे मोबाइल थिबो एवं से मोबाइल माध्यम सी ताकू भी से आदिवासी महिलाटी से मोबाइल ऑपरेट करिकी से प्रश्न करिवो मते तो ये माने मते लागुनी ये केबे संभव बोली बरं जदि चाही थांते ताहले जो मोबाइल स्वास्थ्य सेवा जदि जोगे दे थांते मोबाइल भ्यान माध्यम रे ताहले तादरे किछि तांको पाखरे जाई पहुंची कि डॉक्टर ए माने किछि सेवा जदि करि परथांते ताहले किछि परिवर्तन आसी परथांता जो मानक पाखरे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जो मानक पाखरे कनेक्टिविटी नहीं जो मानक पाखरे कोनोसी सहयोग पहुंची परिबो नहीं से माने एई योजना माध्यम किभली उपकृत हेबे ये आज चिंता करिवार विषय अछि जो माने शहरी अंचल रे अछंती अर्बन एरिया रे अछंती तांको पई सब प्रकार सुविधा उपलब्ध अछि ता सहित ये मोबाइल सेवा मध्य तांको पई गोटे एडिशनल हबो एथरे कोन संदेह नहीं किंतु प्रकृत पक्षे जे हिताधिकारी जो जोटी दूर पिछड़ा इलाका रे जो माने अछंती अंधारी इलाका रे तांको पाखरे केमती पहुंचीबो सेथि पई आहुरी अधिका चिंतन रो आवश्यकता थिला मोदी सरकार ये गोटे उपहास निश्चित भाव आम ओडिशार दलित आदिवासी महिला मानक पई नै आपण एबे भी कहउचंती जे ग्रामांचल रे एवं अनेक अंचल रे स्वास्थ्य सेवा सठिक भावे पहुंची पारु नाही जोति पाई साधारण जनता हैरान होउचंती एवं
ଏଇ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଉପହାସ ହବ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବେ ବି ସଠିକ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ନା ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏଇ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ଅଲଗା ଦଳ ମାନେ ଶାସନ କଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ କହି ବଲାଙ୍ଗୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅଧିକା ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷକର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କିଏ ସେଠି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କିଏ ତାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା, କୋଉ ଦଳ? ଆପଣ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଖୋଜି ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉ କୋରାପୁଟ ହଉ କନ୍ଧମାଳ ହଉ ସେ ସବୁ ଇଲାକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେଠିକାର କିଏ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କୋଉ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ଆଜି এই ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। সেই বলাঙ্গীর অঞ্চলের এভাবে ভাবে মানে রাস্তার ঝর ঝরଣା ইয়ে পাহাড় পর্বত অঞ্চল দিয়ে সেটি যা বি কষ্টকর। তেমন সেটি আপন কোটি যোজনা সাধারণ সহরবাসীଙ୍କ পাখরে সঠিক ভাবে পৌঁছি সহরবাসী পাখরে পৌঁছিব হই পারিবে, কিন্তু এবে भी সিপ্রা ম্যাডাম কହୁଛନ୍ତି রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনেক অঞ্চলে সঠিক নাই, সে গরিব লোক মানে यार উপকৃত হই পারিবে না এবং কথা হচ্ছে সমস্তଙ୍କ পাখরে মোবাইল নাই এবং কমিউনিকেশন নাই, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବାହାରିଥିଲା, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ଜଣ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା। ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ହଉ ଯାହା ଦେହରେ ସେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଗଲା ବାଲା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଲାଭ ଆମକୁ ହଉଛି ଯେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଧରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଠି ଯୋଉ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆ ଦେହରେ SMS ରଖି ନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଖାଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି 18000 କୁ ଫୋନ ହେଇ ପାରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଜନା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଧରିପାରିବେନି, ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ କିଛି ସମୟ ତଳେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ବାଣ୍ଟିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଧରିବେ ମୋବାଇଲ? ସେଠି ତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ। କ'ଣ କୋରାପୁଟରେ ଚାଷ ହଉନି, କ'ଣ କନ୍ଧମାଳରେ ଚାଷ ହଉନି, ମାଲକାନଗିରିରେ ଚାଷ ହଉନି? ଯଦି ଚାଷ ହଉଛି ସେଠି ତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ଯେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ ଆମେ ସେଠି ମୋବାଇଲ ଦବୁନି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଏଠି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଭାଇ? କିଏ ରାସ୍ତା କରିବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସି କରିଦେବ? ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିକି ଫେରିକି ଯାଉଛି, ଆପଣ ରାସ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବସେଇବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଦାବି ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯିବ ଆଶା କର୍ମୀଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଶା କର୍ମୀଟି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେଇବ ଯୋଉଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଆସୁନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଟାୱାର ବସିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାକୁ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଏ ଯୋଉ ସରକାର ଏତିକି ଦିନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ପୁରାପୁରି ଅଜ୍ଞ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଦାୟୀ କିଏ? ଆପଣ ବା 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ଆପଣ ତ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି 2000 ମସିହାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଗରୁ କରିନାହାନ୍ତି, ଇତିହାସରେ ଲୋକ କରିନଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇତିହାସକୁ ଦୋହରେଇକିରି ଆଜି ଆମେ କାମରୁ ପଛେଇ ଯିବା ସେ କଥା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଅଟହାସ୍ୟ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଯୋଉ 108 ଗାଡି, ସେ ଗାଡି କାହାର କି? ସେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଇସା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଗେଇ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଏ ସରକାର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଇଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ତେଣୁ କାଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ନେଇଯିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇଟା ଅଟହାସ୍ୟ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଘରେ ଥିଲେ ବି ଆର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୂଳରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛି, ସେ ଯାଇକରି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବନି, ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଯାଇପାରିବନି, ତାକୁ କିଏ ନେଲେ ଯିବ? ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିବାରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ମା ତାର ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ତା ଘରର, ସେ ସହର ହଉ କି ଗାଁର ହଉ, ସହରରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନଥିବ ବା ତା ଘରର ଲୋକ କେହି ନଥିବେ, ସେ ଯାଇପାରୁନଥିବ, ମୋବାଇଲ ଫୋନଟା ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜଖମା ହେଇଛି ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଟିଭି ହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିନିଷ 3ଟି, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରିମୋଟ ଏରିଆରେ ଆକୁ ଯୋଉମାନେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଏକାଡେମୀ ଯୋଉଟା, ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଶା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନିଂ ହେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଜନା ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କର୍ମୀଟିଏ
प्रत्येक एरिया अच्छी तेणु या द्वारा कनेक्टिविटी से अंचल में बढ़ो तेणु ये जो कार्यक्रम अच्छी यार स्पिरिट को आम जब बुझा ताले निश्चित भाव में एक जुगान्तकारी पदक्षेप राज्यर विभिन्न अंचल भित्तिभूमि विकास करिवार दायित्व राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार जो योजना तैयारी कर योजना को इम्प्लीमेंट करने दायित्व राज्य सरकार एवं साधारण जनता किभली भाव यार उपभोग करें उपभोक्ता हो पारे सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय यार भितर केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य योजना जे साधारण गरीब लोकटी किंतु किभली भाव उपकृत हो पार जदि 108 योजना उपकृत हो पारा एवं कृषि पाई नवीन पट्टनायक जदि मोबाइल दे पारे ताले आपण भावुंट कि जे एबे भी साधारण लोक एभली अवस्था अच्छी जे योजना निवृत्त हे एवं जदि योजना निवृत्त होती से दायी किए देखो ये सब बड़े जो ब्लेम गेम चलती जे आगु ये सरकार एत वर्ष थे रास्ताघाट कलेनी आउ गोटे दल कहूँ जे मैंने रही 20 वर्ष है रास्ताघाट कलेनी भित्तिभूमि उन्नति कलेनी यहाँ गोटे वास्तविक चित्र हूँ प्रकृत में डेवलपमेंट है ही नहीं जमी भाव में अन्य सब पड़ोसी राज्य आम आडमिट करवा कथा है ना किंतु से क्या ब्लेम करार नहीं बर्तमान कथा जदि यहाँ मोदी सरकार जो कार्यक्रम नौ निहाती गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप यहाँ गोटे बहुत एडवांस व्यवस्था भविष्य बर्तमान आम समस्ते सामग्रिक भाव प्रस्तुत ना ये योजनार सुफल पाइबापी किंतु भविष्य में आम एथरू समस्ते सुफल पाइबा से जो आवश्यक भित्तिभूमि आवश्यकता अच्छी सेटा राज्य सरकार दायित्व से राज्य सरकार से दायित्व निर्वाह करेंगे ता द्वारा ये जो पदक्षेप नहीं आ द्वारा बहुत भल पदक्षेप कहीं आजिकल सब जिनस देखु माने डिजिटल हो गला आ द्वारा आमर जो वैषयिक ज्ञान कौशल सेटा मनुष्यर सुविधा पाई आ ये जोटा आप इंट्रोड्यूस कर मनुष्यर सुविधा कर सुविधाटा को केते जण आदि सुजोग नेबे सेटा आम ऊपर निर्भर करमर ओके सिप्रा मैडम मुझे बुझी पारनी जेतेबेले कौन एक योजना आसुची सहजरे साधारण लोक यार उपकृत हो पारे एवं जदि से योजना केंद्र सरकार होची ताले आपण काहे समालोचना ना मैं आदौ समालोचना करी आपण को भितर ए भय अछि कि काले भारतीय जनता पार्टी ए योजना माध्यम रे वोट किछि साधारण जनता कटा ना ना से कथा नुहे मु एथि पई एटा कहबा पई चाहिले एटा गोटे उपहास हबो ओडिसा रो दरिद्र जनता पई कारण कि एबे भी ओडिसा लोक दरिद्र अछंती एक कथा आपण स्वीकार करछन निश्चय अछंती तांकर जो भली भाबरे आपण जानिथिबे हमर पर कैपिटा जो इनकम रो हिसाब करा हितला ग्रामांचल रे गोटे लोकर मुंड पिछा आय केते कि किभली भाबरे आमे हमर प्रकृत स्थिति कर्म जोगै दबा नियुक्ति जोगै दबा लोकंको आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ करबा ए दायित्व राज्य सरकार निरंतर भाबरे एई काम रे ही लागिचंती एवं सेथि पई हमर प्राय 80 भाग रो ऊर्ध्व योजना ही गरीब खटिखिया मजुरिया दिन मजुरिया उत्सर्गीकृत आपण जानिथिबे हमर आधार योजना टू आरंभ करी जेते छोट छोट योजना को जोटा को कि अन्य माने बहु समय क्रिटिसाइज करछंती से सब गुडी को एथि पई करा हिची जे किबळी भाबरे दारिद्र्य रो मुक्ति पाई धीरे धीरे सेही मनुष्यटी ठिया हबो तार गोड़ संभाळी कि आमे टंकिकिया चावल देइचू सेमानंकु घर देइचू सेमानंकु आमे मोबाइल देइचू कृषक मानको ना लैपटॉप स्टूडेंट मानको लैपटॉप आमे गारे बांटुनु दारिद्र्य दूरीकरण बहुत योजना गुड़िक आमे तांकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत समस्या रहिला पुटु समस्या सुनंतु एभली भाबरे हमर स्थिति रहिछि ओडिसा रे ताको परिवर्तन करिवा पई हमकु आहुरी परिश्रम करिवा पई पड़िबो आहुरी समय रे आवश्यकता गोला बाबू ए योजना को टिके ब्रेक करा जाओ कम से कम आपण केंद्र सरकार को गुहारी करंतु जे वर्तमान राज्य प्रस्तुत ने ए योजना को पाइबा पाई हमर ए कनेक्टिविटी राज्य आगे मु आपण कहले ना राज्य 2000 मसिया रु आज पर्यंत ए बिजु जनता दल जदी मैनिफेस्टो को आपण देखिबे सेही एका जिंस को से सब बेले लेखि लेखि जाउचंती मु कहली ना आपण एथे दोषारोप नाही निजर जो कर्तव्यटा आज ओडिसा रे आपण कहउचन जे आमे आहार देलु आमे छता देलु जोता देलु कमल देलु आपण एक कथा कले कि जे गोटे व्यक्ति किभली भाव में निजे स्वावलंबी हो पारिबो कोन आपनकर योजना आमे प्रति जिल्ला रे खाई की बंचू खाद्यटे खाउ तो नादी सेति पई तो आपण खाई की बंचू ए खाई की बंचू मरि जाऊ खाई की बंचू ताको के मना करना ये तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जेतबे थिले सेतोल आरंभ करथिले अंत्योदय योजना सेतिरे आपत्ति नाही किंतु तापरे सेतिरे आपत्ति नाही को योजना ताको दिया जाउ सेतिरे आपत्ति नाही किंतु ए राज्य सरकार कोन एभली योजना करचंती
केते युवक युवती को आत्मनियुक्ति देइचंती केते लोक को स्वावलंबी करिचंती तार योजना कोन आपण जणे देइदेले खाइया पई ता पेट पुरी गला किंतु सेतिके से रहि गला तार ह्यूमन रिसोर्स रो डेवलपमेंट आपण कोन ताको केतोळी बार स्वावलंबी आपण कले जदि से कथा न करिवे ताहले एठिकार आपण देखंतु हमर गरीबी बढ़ुची बीपीएल रे जेतिकी थिले वर्तमान देखंतु हमर खाद्य सुरक्षा योजना रे ताटो अधिक लोक होई गले तेणु हम गरीबी दिन दिन बढ़ी चलीची आमे जदि एते लोक को खाइबा को देलु एते कथा बांटिलु छता जोता कमळ बांटिलु सब खाली बांटी चलिलु वर्तमान पुणी 5 टका रे चाउल खाइबा को दबु प्रति जिल्ला रे पुणी राज्य सरकार हमर देबे बढ़िया कार्यक्रम आमे ताको स्वागत करूछु किंतु लोकंकर गरीबी बढ़ुची काहे की गरीबी कमुनी काहे की ये सब कथा कले तो गरीबी कमंता ये सरकार आज्ञा कोठी ना कोठी निजर भोट बढ़ेवा पई लोकों को पंगु करिक रखिया चेष्टा करू लोकों ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ेवा पई केबे भी से चेष्टा करू नाही आपण देखंतु जेति असेंबली आरंभ हो जाउची समस्त पळे आसी भुवनेश्वर ताकर चाकरी रा परमानेंट ताकर चाकरी रे दरमा मिलु नाही आपण देखुन जत्ते बेले असेंबली आरंभ होची भुवनेश्वर सब बेले लोक निजुक्ति बेकारी समस्या बढ़ी एटी एटी कहले आपण को डाक्तरखाना रे डाक्तर नाही स्कूल रे शिक्षक नाही आर्थिक अवस्था सामग्रिक भाव रे एटिकार परिस्थिति विपर्यास करिवे शिप्रा मैडम जो कथा आपण कहउचंती जे लोक खाया को नदले मरि जो आपण को योजना को के मरि जेबा कथा मु कहूनी नहीं आपण योजना को के विरोध करूनांती एति पय कहआ जाउची जेतोळ आपण जो लोकटी गरीब अछि ताकू आपण टंकिया चावल दउचंती एवं विभिन्न योजना दउचंती घर दउचंती मोबाइल फोन दउचंती चासी मान को ए सब योजना चालू या कहीं विरोध करूनांती कथा होची जो लोकटी टंकिया चाउल नौची एबे किभली भाबे आगामी आउ 2 वर्ष पर से टंकिया चाउलर उपभोक्ता न हबो एवं ताकू निजुक्ति ताकू कर्म दिया जोगे दिया जिवो से व्यवस्था कहीं सरकार ना नवीन सरकार जे पर्यंत थिबे से टंकिया चाउल से पर्यंत से पाउथबो एवं नवीन सरकार को वोट देउथबो सुनंतु आपणकर जो टीम अछि कामयाब रो जो मीडिया सेल रो टीम अछि ताकू आपण गोटे आदिवासी दलित बस्ती को पठांतु एवं सेठी जाई कि देखंतु नवीन सरकार योजना रो प्रकृत किभली भाबरे तांको ऊपर प्रभाव पड़िछि से बस्ती गुडारे आपण गला परे से लोक मानक आखिरु लुह भी आसी जे जहाँ हो वर्तमान आमे गंडे खाई सारला परे जो पैसा आमे खाद्य पई व्यवहार करूतलु ताकू आमे औषध पई हमर गोटे ड्रेस किनिया पई पाठ पढ़िया पई बा आउ किछि सुनंतु बीपीएल तालिका जो स्थिति रे ओडिसा थिला जो भली भाबरे दारिद्र्य रो कसाघात रे ओडिसा रो जनसाधारण कसी होउतिले दुख पाउतिले तादरे परिवर्तन निश्चय आछि कारण आमे प्रति गां पाखरे तांको पाखरे नै सब प्रकार सुविधा आमे पहुंचैछु खाद्य ठू बास ठू पानीय जल ठू तांको पाखरे माने इवन जो माने बुढ़ा बुढ़ी रहिचंदी तांको पाखरे शीत दिन रे कंबल पहुंचेबा ठू आरंभ करी हरिश्चंद्र योजना ठू आरंभ करी मां पाखरे ममता योजना ठू आरंभ करी आत्मनिर्भरशील वर्तमान से माने हेइचंती की आत्मनिर्भरशील हबा पई की तांको शिक्षा क्षेत्र रे मध्य सेही भली सहायता दिया जाउची ट्रेनिंग दिया जाउची जो माने सेमिति आपण सुनत आपण ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करिवा पई आपण समय को निर्धारित करि परिबे वर्तमान जो बेकारी अछि कारण राज्य वर्तमान जो बेकारी संख्या बढ़ुची एवं बेकारी अछि समान को नियुक्ति मिललानी की सेमानंको नियुक्ति पाई तांकर आत्मनियुक्ति पाई मध्य सरकारंकर बहुत योजना रहिची जेमति छोट छोट शिल्प को तांको दिया जाउची करिवा पाई छोट छोट काम करिवा पाई विभिन्न कार्य माध्यम रे तांको आत्मनियुक्ति दबा पाई प्रयास जारी रहिची ट्रेनिंग करा जाउची किंतु जेतिकी परिमाण रे हमर ह्यूमन रिसोर्सेस अछंती तांको योग्य मार्ग रे यथा मार्ग रे प्रेरित करिवा पाई आहुरी अधिका समय रे आवश्यकता रहिची ओके सुभाष बाबू एति पाई योजना मु बाबूची जे डिजिटल इंडिया माध्यम रे जो मोबाइल ऐप माध्यम रे मोबाइल फोन माध्यम रे साधारण लोक यार उपकृत पाई परिबे एति पाई मु बाबूची जे कम से कम ये गोटे धारा सृष्टि हम जे सबू लोक जो लोक पाखे मोबाइल नाही से कम 500 रु 700 टंका दे गोटे मोबाइल व्यवहार करि परिबो एवं मोबाइल व्यवहार कले ए सब जिंस उपकृत होई परिबो ये गोटे धारा कि ना निश्चय कहीं आगुरी मुझे गोटे कहूँ जो टेलीफोन एत नाला लैंडलाइन लोक निर्भर करते से जो आमर बाहर पीसीओ पब्लिकल ऑफिस जोड़ा प्राइवेट रे पीसीओ सेंटर सब खोलला से एंटरप्रेन्योरशिप कहीं क्या एनकरेज करेनि आपे आपे एते एंटरप्रेन्योरशिप आसला बहुत लोक पीसीओ सब कले से कौन इनसेंटिव कई गवर्नमेंट देन कि कई देना किंतु आ द्वारा बहुत लोक आत्मनियुक्ति पाई यहाँ हूँ कौन वैषयिक ज्ञान कौशल द्वारा भी कर्म नियुक्ति सृष्टि हो पाए से ही जदि ये जो डिजिटल इंडिया रे जो कार्यक्रम सब हाथ को निया आ द्वारा बहुत लोग उपकृत हे
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବେକାରୀ କଥା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଓଡ଼ିଶାରେ 80% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାର ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ IT ପ୍ରଫେସନାଲ ନୁହନ୍ତି ବା ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହନ୍ତି ଯାଇକି ବାହାରେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟ୍ରୋକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇକି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିନି। ଗାଁରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷି କଥା ଗାଁରେ ଆଉ ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷତଃ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କେହି ଆଉ ଗାଁରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷ କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ଚାଷ ଯେମିତି ସଫର କରିଛି, ତେଣୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯଦି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ଏଗ୍ରୋବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କରାଯାଏ, ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆଯାଏ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସୁଧାର ଆସିବ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନବା। ଭଲ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ଗୋଟେ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯୋଉ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଧରୁନି ସେ ଧରିବ, ଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ଲୋକ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନା ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏତିକି ବେଳେ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଲୋକ এই যোজনাକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ NGO ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ ସେ ତମାଖୁ ଉପରେ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଧରା ଯୋଉ ଟିଭି ଉପରେ ହଉ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବରକାଗଜ ହଉ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ଏମାନେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଗଲା ଏବଂ ଏ କଥା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟା କଥା ହେବ। ଆଦେହରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେବ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବେ, ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରହିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛି, ବାସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୋଉ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳର କଥା ଏଠି ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଇଏ ଚାଉଳ ଭାରତ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ସବୁଯାକ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ 30 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ହେଲାବେଳେ 27 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ମୋଟେ 2 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ। ତେଣୁ ଇଏ ପୃଥିବୀ ଭାରତ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ତ ଉପା ସରକାର ବେଳେ ଆସିଲା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କଥା କରାଯାଉଥିଲା, ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସବସିଡି ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବଢ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପଭର୍ଟିଟା ଏଇଟା ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି କାହିଁକି, ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା BPL ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲୁ, ଚଢିଗଲୁ ଆମେ ଉପରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢିଗଲୁ? ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲୁ। 20 ବର୍ଷ ତଳର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟର ସେ BPL ଥିଲା, 2000 ମସିହାର BPL ତାଲିକା ଆପଣ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଆମେ ବଢିଗଲୁ। ଆମେ କାହିଁ ବଢିଲୁ? ଯେ ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲା ଏଇ ସରକାର ତାକୁ ବଦଳେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲା। ତେଣୁ ଗରିବୀଟା ଆମର ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯଦି ଏ ସରକାର ଯଦି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ଆପଣ ଯଦି 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଏଠି ଖାଲି ପଡିଛି, ମାଷ୍ଟରଟି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ରାସନ କାର୍ଡଟେ ନେବି, କାହିଁକି ସେ ଭାବୁଛି? ତାକୁ ସେତିକି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ତାର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫେଲ୍ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ ଥିଲେ। ଆମେ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ କୃଷି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ ତା ସମୟ କହିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର। स्वागत आम आलोचना करते मोदी कृषि योजना एवं आलोचना करवा मोदी स्वास्थ्य योजना संपर्क में। गोलक बाबू मुझे गोटे कार्यक्रम आरंभ करने चाहिए स्वास्थ्य योजना संपर्कित आलोचना उपरे जे सबुठ बड़ कथा हूँ बर्तमान मोदी 4टी आप आरंभ कर जो आप माध्यम
गर्भवती माँ माने सूचना पाइपर और तालीम पाइपर जो माने तंबाकू खाऊंट एसएमएस जीव एवं फोन कॉल जीव कि तंबाकू छाड़े से आप जो माने टीबी रोग आक्रांत होती तालीम दि रोग संपर्क में सूचना दि जापर ये सबू आपको आपण केम देखुं योजना को आपण केम देखुं आ योजनार कार्यकारिता को आपण केम देखुं आपण भावुं कि जे ये जनसाधारण पाखे सठिक पहुंची पार जनसाधारण आपको या द्वारा उपकृत हो पारे। मु प्रथम धन्यवाद देवी भारत वर्षर जनप्रिय प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी को जे जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से आरंभ करिसंती ता भितरे ये हूँ द्वितीय पर्याय कृषक मान कृषि बीमा डिजिटल माध्यम डिजिटल इंडिया गोटे रूपरेख होता अवस्था ये हूँ द्वितीय व्यवस्था जो थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में से 4टी योजना कर प्रथम योजनाटी हूँ आपंकर किलकारी योजना से योजना माध्यम गर्भस्थ शिशुर माँ सी तार गोटे मिस कॉल माध्यम सी गोटे टोल फ्री नंबर दिया से टोल फ्री नंबर रे मिस कॉल मारले ता पाखक कॉल आसीबो एवं से कॉल माध्यम से डाक्तर साथे परामर्श नहीं पारिबो ऑडियो मेसेज मध्य शुणी पारिबो जे तार जो समस्या अच्छी जोटा कि साधारण भाव में जड़े माँ तार घर लोक ताको छाड़ी देकरी तार स्वामी हो अन्य मान घरे न था से समय असुविधा भोग कर बर्तमान से असुविधा समय साथी नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया किलकारी कार्यक्रम पाखे हम से समय से फोन उठेब और फोन में गोटे नंबर टिपिले से नंबर सेपटू ताकू खाली मिस कॉल टी मारिया पड़ो मिस कॉल मारले सेपटू ताकू वॉइस मेसेज आसो से प्रश्न उत्तर दे पार ताकू दि जापर ये योजना सी 1.5 माने पुणी पिला तार वर्षे हवा पर्यंत पिला विषय और माँ विषय दुईटी विषय ये योजना विषय मागणार सेवा जोगे दि जापर ये हूँ गोटे प्रथम योजना जोटा किलकारी योजना माँ और शिशु मानक से द्वितीय योजनाटी हूँ आपंकर जो कथा ये आलोचना करुले दूर दराज जगार जो आशाकर्मी मैंने सारा ओडिशा रे काम करुचंती भारत वर्षर ओडिशा रे मध्य विभिन्न जगह काम करुचंती कोठी मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छी कोठी कनेक्टिविटी नाही कोठी टावर नाही विभिन्न जगह समस्या होची तांको पे मध्य गोटे कार्यक्रम करा जायछि मोबाइल एकाडेमी से कार्यक्रम ना होची सेतिरे सेमाने किभଳି भाबरे जत्न नै परिबे माँ शिशु मानकर विभिन्न रोग संबंधी जत्न किभଳି भाबरे नै परिबे तार मध्य क्लास चलिबो एवं ये जो कथाटा आम आलोचना कर आशाकर्मी मान कथा आसो विभिन्न क्लस्टर अच्छी विभिन्न जगह अच्छी जो जगार कनेक्टिविटी नथिबो से कनेक्टिविटी ये माध्यम आसीपर सामना को ये अमुक जगह कनेक्टिविटी ना से कनेक्टिविटी व्यवस्था निश्चित भाव में करा ये योजना द्वारा से कथा एवं चतुर्थ योजनाटी हूँ जोटा आपंकर गोटे बहुत बड़ कथा हूँ जड़े टबाकू छाड़ापी जड़े चाहब तो ताकू टबाकू छड़ाई गोटे व्यवस्था अच्छी जड़े सिगरेट खाऊँ तंबाकू द्रव्य सेवन करुँच मोदी सरकार योजनाटी जो गोटे मिस कॉल ताकू मारले साथी से विभिन्न समय एसएमएस विभिन्न समय वॉइस कॉल पाखक आसो मोटिवेट करा ता बदल से किभଳି भाव गोटे सुस्थ जीवन यापन करें मोदी सरकार चिंता कर व्यक्ति को पाखे केमती सेवा पहुंची पार एवं चतुर्थ योजना हूँ टीबी जो कथाटा कि ये समस्त जो लोग टीबी रे बेमार होकर पड़ी आमर प्रत्येक जगह टीबी पे गोटे अरेंजमेंट अच्छी गोटे तार सेंटर करा चिन्हट करा तार निर्दिष्ट प्रक्रिया तार स्वाब को लेकर टेस्ट करा किंतु अनेक लोग घरे रही जाऊँ जो मैंने विषय जानी पारु ना तेणु कहीं जब भाव मत काश हो कफ हो टीबी आड़ को गति करुँच गोटे नंबर टोल फ्री नंबर पाखे अच्छी तादे से तार नंबर देले तादे डाक्तर कनेक्टिविटी टू आरंभ करी परवर्ती समय से जोड़ा जीव आपंकर स्थानीय अंचल सहित जे मेसेज दिज्व से लोक टीबी होती कि ना तार परीक्षा से माध्यम कर ये हूँ प्रथम पर्यायर 4टी योजना जो दि जाए ये लोकों सहित ये योजना को जोड़ा और परवर्ती समय स्थानीय स्तर सागर जोड़ा ये हूँ योजनार लक्ष्य गोटे सुदूर प्रसारी योजना ये निश्चित भाव में फलवती हम एवं कार्य सफलता सुभाष बाबू मोदी डिजिटल इंडिया माध्यम एबे जनस्वास्थ्य सुधार हो पार एक पूरा स्पष्ट कले गोलक बाबू जे किभଳି भाबे साधारण जनता साधारण रोगी मान को ए सुविधा उपलब्ध हो पार योजना को पूरा मोटामोटी आप देखते साधारण लोक पाखे पहुंची पार कि योजना जो लोक मानकर एटा बेसी आवश्यक जो माने दूर दूरांतर अंचल रोचती जोटी हॉस्पिटल सुविधा नहीं गमनागमन सुविधा नहीं से माने ये सुविधा डिजिटल इंडिया पहुंचबो नहीं ये जो आवश्यकता अधिका जो माने अछंती
दुर्गम अंचल जो गमनागमन सुविधा ना कि हॉस्पिटल ना जदि हॉस्पिटल अच्छी से डाक्तर ना तो से बेस आवश्यकता किंतु से पाखे सेवा पहुँचापी जो कनेक्टिविटी दरकार सेटा ना सेठी तेणु ये योजनार सुफल पाखे पहुँचब कि ना से विषय मोर संदेह अच्छे। ओके शिवरा मैडम गरीब लोक माने उपकृत हो पारे कि जो कथा सुभाष बाबू कहते जो भित्तिभूमि आवश्यकता अच्छी ये डिजिटल इंडिया माध्यम जो योजना तैयारी जनस्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम ये कार्यक्रम साधारण जनता पाखे पहुंची पार कि जो गरीब लोक मैंने योजना सफल पाई पारे से पाखे पहुंची पार कि सबुठ बड़ प्रश्न है मु तो भावुची सबुठारु मौलिक आवश्यकता होची लोक मानकर जनसाधारणकर से होची स्वास्थ्य सेवा किंतु यही जो योजना आज 4टी नुआ योजनार आरंभ कराई मोबाइल जरिया जनस्वास्थ्य सुधार यही कार्यक्रमटा मत जमती लगुच ओडिशार दुखी दरिद्र दलित आदिवासी मानक पई गोटे उपहास परी तांको पाखरे ये योजनार सुफल पहुँचवार कौन संभावना नहीं कारण कंधमाल हो जोटि कि शिशु मृत्यु अधिका जोटा कि कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी ठीक भाव में हो पारि नाही सेठी मोबाइल टावर रहिबो एवं सेही गर्भवती माँ पाखे मोबाइल थिबो एवं से मोबाइल माध्यम सी ताकू भी से आदिवासी महिलाटी से मोबाइल ऑपरेट करिकी से प्रश्न करिवो मते तो ये माने मते लागुनी ये केबे संभव बोली बरं जदि चाही थांते ताहले जो मोबाइल स्वास्थ्य सेवा जदि जोगे दे थांते मोबाइल भ्यान माध्यम रे ताहले तादरे किछि तांको पाखरे जाई पहुंची कि डॉक्टर एमाने किछि सेवा जदि करि परथांते ताहले किछि परिवर्तन आसी परथांता जो मानक पाखरे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जो मानक पाखरे कनेक्टिविटी नहीं जो मानक पाखरे कोनोसी सहयोग पहुंची परिबो नहीं से माने एई योजना माध्यम किभली उपकृत हेबे ये आज चिंता करिवार विषय अछि जो माने शहरी अंचल रे अछंती अर्बन एरिया रे अछंती तांको पई सब प्रकार सुविधा उपलब्ध अछि ता सहित ये मोबाइल सेवा मध्य तांको पई गोटे एडिशनल हबो एथिरे कोन संदेह नाही किंतु प्रकृत पक्षे जे हिताधिकारी जो जोटी दूर पिछड़ा इलाका रे जो माने अछंती अंधारी इलाका रे तांको पाखरे केमती पहुंचीबो सेथि पई आहुरी अधिका चिंतन रो आवश्यकता थिला मोदी सरकार ये गोटे उपहास निश्चित भाव आम ओडिशार दलित आदिवासी महिला मानक पई नै आपण एबे भी कहउचंती जे ग्रामांचल रे एवं अनेक अंचल रे स्वास्थ्य सेवा सठिक भाव पहुंची पारु नाही जोति पाई साधारण जनता हैरान होउचंती एवं ए योजना गोटे उपहास हबो गरीब लोक मानक पाई जो मानक पाखरे स्वास्थ्य सेवा एबे भी सठिक भाव पहुंची पारु नाही ना निश्चय जो आमे चेष्टा करूचु किभली भाव में प्रत्येक जनसाधारण को तांकर मौलिक आवश्यकता स्वास्थ्य शिक्षा ये तांको पाखरे पहुंची पारिबो स्वास्थ्य सेवा सुधार आडिबा पई आ बिजु जनता दल सरकार को आ केते वर्ष दरकार नहीं शुणु आज्ञा बिजु जनता दल सरकार यही 10 वर्ष 15 वर्ष है बिजु जनता दल सरकार अच्छी किंतु ता पूर्वर जो 50 वर्ष अलग दल माने शासन कले बलांगीर अंचल आपन कहि बलांगीर वर्तमान सबुठारु दादान श्रमिक अधिका जाउचंती कृषि कृषकर अवस्था आपन जानिथिबे किए सेठी एते वर्ष धरी किए तार प्रतिनिधित्व करथला को दल आपन सेटा देखंतु आपन खोजी आसंतु जो जो कोरापुट हो कंधमाल हो से सब इलाकार प्रतिनिधित्व सेठिकार किए थिला सेमानकर जनप्रतिनिधि एवं को दलर प्रतिनिधि सेमाने थिले आपन देखि आसंतु ताहाले आपन जानि परिबे जे काहे कि आज ए अवस्था रे पहुंचीची से बलांगीर अंचल रे एभली भाव में माने रास्तार झर झरणा ये पहाड़ पर्वत अंचल देकरी सेठी जिबा भी कष्टकर तेणु सेठी आपण कोठी योजना साधारण सहरवासी पाखरे सठिक भाव पहुंची सहरवासी पाखरे पहुंचिबो कहि परिबे किंतु एबे भी सिप्रा मैडम कहउचंती राज्य रे स्वास्थ्य व्यवस्था अनेक अंचल रे ठीक नाही से गरीब लोक माने यार उपकृत ही परिबे नै एवं कथा होची समस्त पाखरे मोबाइल नाही एवं कम्युनिकेशन नाही युति पाई ए योजना गरीब लोक मानक पाई आपण देखो नहीं देखो मु दुईटा कथा आपण कहया चाहे जेतोले प्रथम मोबाइल फोन बाहरी थिला मोर मन पड़ुछि भुवनेश्वर 2 जण 3 जण पर मोबाइल फोन देखथुल प्रथम जेतोले बाहरी थिला हमको लागुथला हमें कोन मोबाइल फोन धरि परिबो किंतु आज देखंतु भारत वर्ष रे ओडिसा रे आपण देखिबे से ग्रामांचल हो बा सहरांचल जहाँ देर से गाई चरैबा गला वाला रास्ता रे जदि आपण देखिबे ता पाखरे गोटे मोबाइल फोन थिबो तेणु आम भितर धीरे धीरे ये जो विभिन्न जिनिस धीरे धीरे प्रवेश करुच्ची या द्वारा गोटे लाभ आम कहूँ जे अधिकार अधिका लोक मोबाइल धरिबार प्रचेषा करेंगे एठी जो मोबाइल टा देते एसएमएस रखी ना एथे एंड्रॉइड फोन देना एथे कहते कौन मोबाइल खाली गोटे नंबर देते 1800 शुणु ये जिनस कर योजना कर लक्ष्य हूँ दुईटा कथा हूँ जे
जदि धरी पारिबेनी सिप्रा मैडम किछि समय तले कहउथिले तांकर मुख्यमंत्री चासी मानकु मोबाइल बांटिले ताले से केम धरिबे मोबाइल से तो कनेक्टिविटी नाही कोन कोरापुट रे चाष होउनै कोन कंधामळ रे चाष होउनै मालकानगिरी रे चाष होउनै जदि चाष होउ से तो कनेक्टिविटी नाही ताले मोबाइल ले से कोन करिवो से तो चिंता करलेनी जे कनेक्टिविटी नाही आमे सेठी मोबाइल दबुनी तेणु कथा होउची जे कोनोसी गोटे योजना एठी निजे कहउचंती रास्ता नाही काहे कि रास्ता नाही भाई की रास्ता करिवो केंद्र सरकार से कर दबो आपण टंका आसी फेरिकी जाउची आपण रास्ता करि परना जो जो कथा कहै भित्तिभूमि जोगिबा दायित्व कार मोबाइल टावर आगे केंद्र सरकार बसैबो एथिरे कोनोसी आपत्ति नाही केते दाबी दिया जाईची केते फेरै देइचंती कोंतु आमे मु कोन आपण गोटे कथा कहली एठी जेतबे कार्यक्रम दिया जीवो आशा कर्मीटी प्रत्येक जगह रे अछि आशा कर्मीटी पाई परिबो नै सेवा सेतबे से जणैबो जोटा राज्य सरकार का दायित्व अमुक जगह को आसु नाही जिला प्रशासन दायित्व सी ताकू किभଳି भाବରେ से टावर बसिबो सरकार को लेखिबा केंद्र संगे कथावार्ता हबा डिपार्टमेंट संगे कथावार्ता इता करा जाई परतांदा एठी ये जो सरकार एति दिन दीर्घ वर्ष धरिकी अच्छी ये लोकंकर समस्या नहीं कि पूरा पूरी अज्ञ लोकंक समस्या संगे जड़ित नुह 20 वर्ष धरि रास्ता नहीं दायी किए आपण 20 वर्ष शासन कले स्वास्थ्य अवस्था आज कौन पे ना आपण तो शासन में अच्छा 2000 मसीहा आज पर्यंत आगुरी करना इतिहास लोक कर आज किंतु बहुत कथा है तेणु इतिहास को दोहर आज आम कम पछे जा से कथा हम ना तेणु आपको अटहास्य कहबार अर्थ होची जे निजर निजर कार्यक्रम उपर भरोसा नहीं मोबाइल आम जोगे देचु आपण जो 108 गाड़ी से गाड़ी कार कि से पूरा केंद्र सरकार पैसा तेणु आप जो कहले जोगे दिया किंतु ताकू ये सरकार जो भली भाव में इम्प्लीमेंट करने कथा इम्प्लीमेंट करिवारे ये सरकार संपूर्ण भाव में राज्य सरकार संपूर्ण भाव विफल तेणु जो गोटे नुआ योजना आसूची तेणु काले राज्य केंद्र सरकार एथुरु कौन फायदा नहीं तेणु ताकू कहजिबो जे एटा अट्टहास्य एवं द्वितीय कथा मु कहबाकू चाहे जो कथा आपण कहले जे सहरांचल रे मध्य गोटे लोक घरे थिले भी आर ये कार्यक्रम मूल जो उद्देश्य ताकू बुझा दरकार प्रथमे गोटे लोक तमाकू सेवन कर जाकि क्या कथा हो पार निशा निवारण केन्द्र को से जापर किए नेले जीव हठात से देखिए ये गोटे योजना है देखिए गोटे कथा हो जाए कौन हो पार गोटे माँ तार विशेष समस्या नहीं कि घर से सहर हो कि गाँव हो सहर हेले तार स्वामी नथिबो बा ता घर लोक कई नथिबे से जाई पर नथो मोबाइल फोन टा थिले से संगे संगे कनेक्ट हो पारियो एवं गोटे जखमा है जो लोक टीबी है सी कनेक्ट हो पारे ये जो चारोटी संवेदनशील जिनिस तीनोटी और चतुर्थ कथा होची विभिन्न रिमोट एरिया रे आकू जो माने ऑपरेट करूचंती आशा कर्मी मानक पे मोबाइल एकेडमी जोटा एटा होची कंप्लीटली आशा कर्मी मानक पे करा जायछि से माने आ द्वारा ट्रेनिंग एवं लोक मानू करेबे तेणु ये योजना हेछि माने निश्चित भाव में आशा कर्मीटी प्रत्येक एरिया रे अछि तेणु या द्वारा मध्ये कनेक्टिविटी से अंचल रे बढ़ियो तेणु ये जो कार्यक्रम अछि यार स्पिरिट को आमे जदि बुझिबा तारे निश्चित भाव में एक जुगान्तकारी पदक्षेप राज्यर विभिन्न अंचल भित्तिभूमि विकास करिवार दायित्व राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार जो योजना तैयारी कर योजना को इम्प्लीमेंट करने दायित्व राज्य सरकार एवं साधारण जनता किभଳି भावे यार उपभोग करें उपभोक्ता हो पारे सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय यार भितर केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य योजना जे साधारण गरीब लोकटी किंतु किभଳି भावे उपकृत हो पार जदि 108 योजना उपकृत हो पारा एवं कृषि नवीन पट्टनायक जदि मोबाइल दे पारे ताले आपण भावुचंती कि जे एबे भी साधारण लोक एभली अवस्था अच्छी जे योजना निवृत्त हे और जदि योजना निवृत्त होती से दायी किए देखो ये सब बड़े जो ब्लेम गेम चलती जे आगुरु ये सरकार एत वर्ष थिले रास्ता घाट कलेनी आउ गोटे दल कहूँ जे माने रही 20 वर्ष है रास्ता घाट कलेनी भित्तिभूमि उन्नति कलेनी यहीटा गोटे वास्तविक चित्र होची जे प्रकृत में डेवलपमेंट है ही नहीं जमी भाव में अन्य सब पड़ोसी राज्य में आमर आडमिट करिया कथा जे है ही नहीं किंतु से क्या ब्लेम करिवार नहीं बर्तमान कथा है जदि ये मोदी सरकार ये जो कार्यक्रम नौ निहाती गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप यहाँ गोटे बहुत एडवांस व्यवस्था भविष्य बर्तमान आम समस्ते सामग्रिक भाव प्रस्तुत ना हो ये योजनार सुफल पाइबापी किंतु किंतु भविष्य में आम एथरू समस्ते सुफल पाइबा से जो आवश्यक भित्तिभूमि आवश्यकता अच्छी सेटा राज्य सरकार दायित्व से राज्य सरकार से दायित्व निर्वाह करेंगे ता द्वारा ये जो पदक्षेप नहीं आ द्वारा बहुत भल पदक्षेप कहीं आजिकल सब जिनस देखु माने डिजिटल हो गला आ द्वारा आमर जो वैषयिक ज्ञान कौशल सेटा हेइछि मनुष्यर सुविधा पाई आ ये जोटा आप इंट्रोड्यूस कर मनुष्यर सुविधा पाई कर ये सुविधाटा को केते जण आधरू सुजोग नेबे सेटा आम ऊपर निर्भर करछि आ हमर ओके सिप्रा मैडम मु किछि बुझी पारनी जेते बळे
କୌଣସି ଏକ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ସହଜରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ସମାଲୋଚନା ନା ଆମେ ଆଦୌ ସମାଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭୟ ଅଛି କି କାଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି এই ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ କିଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନା ନା ସେଇ କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପହାସ ହବ ଓଡିଶାର ଦରିଦ୍ର ଜନତା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ବି ଓଡିଶାର ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ପର କ୍ୟାପିଟା ଯୋଉ ଇନକମ ର ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କର୍ମ ଯୋଗେଇ ଦବା ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗେଇ ଦବା ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏଇ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାୟ 80 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଜନା ହିଁ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଆଧାର ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଜନାକୁ ଯୋଉଟାକୁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁ ସମୟରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ମଣିଷଟି ଠିଆ ହେବ ତାର ଗୋଡ଼ ସମ୍ଭାଳିକି ଆମେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଛୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଲାପଟପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ ଆମେ ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟୁନୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣର ବହୁତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବାବୁ এই যোজনাକୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଉ କମ ସେ କମ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ এই ଯୋଜନାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର କନେକ୍ଟିଭିଟି ରାଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ରାଜ୍ୟ 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଲେଖି ଲେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦୋଷାରୋପ ନାହିଁ ନିଜର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆହାର ଦେଲୁ ଆମେ ଛତା ଦେଲୁ ଜୋତା ଦେଲୁ କମଳ ଦେଲୁ ଆପଣ ଏକଥା କଲେ କି ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁ ଏ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁ ତାକୁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କୋଉ ଯୋଜନା ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି केते युवक युवती को आत्मनियुक्ति देइचंती केते लोक को स्वावलंबी करिचंती तार योजना कोन आपण जणे देइदेले खाइया पई ता पेट पुरी गला किंतु सेतिके से रहि गला तार ह्यूमन रिसोर्स रो डेवलपमेंट आपण कोन ताको केतोळी बार स्वावलंबी आपण कले जदि से कथा न करिवे ताहले एठिकार आपण देखंतु हमर गरीबी बढ़ुची बीपीएल रे जेतिकी थिले वर्तमान देखंतु हमर खाद्य सुरक्षा योजना ताटो अधिक लोक होई गले तेणु हम गरीबी दिन दिन बढ़ी चली आमे जदि एते लोक को खाइबा को देलु एते कथा बांटिलु छता जोता कमल बांटिलु सब खाली बांटी चलिलु वर्तमान पुणी 5 टका रे चाउल खाइबा को दबु प्रति जिल्ला रे पुणी राज्य सरकार हमर देबे बढ़िया कार्यक्रम आमे ताको स्वागत करूछु किंतु लोकंकर गरीबी बढ़ुची काहे की गरीबी कमुनी काहे की ये सब कथा कले तो गरीबी कमंता ये सरकार आज्ञा कोठी ना कोठी निजर भोट बढ़ेवा पई लोकों को पंगु करके रखिया चेष्टा लोकंकर ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ेवा पई केबे भी से चेष्टा करू नाही आपण देखंतु जेति असेंबली आरंभ हो जाउची समस्त पळे आसी भुवनेश्वर ताकर चाकरी रा परमानेंट ताकर चाकरी रे दरमा मिलु नाही आपण देखुन जत्ते बळे असेंबली आरंभ होची भुवनेश्वर सब बळे लोक नियुक्ति मिलि बेकारी समस्या बढ़ी ठीक रछि एटी एटी कहले आपण को डाक्तरखाना रे डाक्तर नाही स्कूल रे शिक्षक नाही आर्थिक अवस्था सामग्रिक भाବରେ एटिकार परिस्थिति विपर्यास करिवे शिप्रा मैडम जो कथा आपण कहउचंती जे लोक खाया को नदले मरि जो आपण को योजना को के मरि जेबा कथा मु कहउनी नहीं आपण को योजना को के विरोध करूनांती एति पय कहआ जाउची जेतोळ आपण जो लोकटी गरीब अछि ताकू आपण टंकिया चावल दउचंती एवं विभिन्न योजना दउचंती घर दउचंती मोबाइल फोन दउचंती चासी मानकू ए सब योजना चालू या कहीं विरोध करूना कथा हूँ जो लोकटे टंकिकिया चाउल नौची एबे किभली भाबे आगामी आउ 2 वर्ष पर से टंकिकिया चाउलर उपभोक्ता न हब एवं ताकू नियुक्ति ताकू कर्म दिया जोगे दिया जिवो से व्यवस्था कहीं सरकार ना नवीन सरकार जे पर्यंत थिबे से टंकिकिया चाउल से पर्यंत से पाउथबो एवं नवीन सरकार को वोट देउथबो सुनंतु आपणकर जो टीम अछि कामयाब रो जो मीडिया सेल रो टीम अछि ताकू आपण गोटे आदिवासी दलित बस्ती को पठांतु एवं सेठी जाई कि देखंतु नवीन सरकार योजनार
ପ୍ରକୃତ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ସେ ବସ୍ତି ଗୁଡାରେ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଆସିଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପଇସା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବା ଆଉ କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବିପିଏଲ ତାଲିକା ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡିଶା ଥିଲା ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ କଷି ହଉଥିଲେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ ତା ଦେହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତି ଗାଁ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ଖାଦ୍ୟଠୁ ବାସଠୁ ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଇଭିନ୍ ଯୋଉମାନେ ବୁଢା ବୁଢୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀତ ଦିନରେ କମ୍ବଳ ପହଞ୍ଚେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ପାଖରେ ମମତା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ସେମିତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବେ କାରଣ ଯୋଉ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଏବଂ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲାନି କି ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯଥା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓକେ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ମୁଁ ଭାବୁଛି যে ডিজিটাল ইন্ডিয়া মাধ্যমে এই যে মোবাইল আপ মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোন মাধ্যমে সাধারণ লোক এর উপকৃত পাইপারে এইপাই মু ভাবুছি যে কমসে কম এ গোটে ধারা সৃষ্টি হব যে সবু লোক যে লোক পাখে মোবাইল না সে কমসে কম 500 ରୁ 700 ଟଙ୍କା দেই গোটে মোবাইল ব্যবহার করে পারিব এবং মোবাইল ব্যবহার কলে এই সব জিনিস উপকৃত হই পারিব এ গোটে ধারা কি না না নিশ্চয় কাইনা আগরু মু আপন গোটে কହୁছি যেতବେଳେ টেলিফোন এতে নথিলা ল্যান্ডলাইন লোক ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ବାହାରିଲା ପିସିଓ ପବ୍ଲିକ କଲ୍ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ପିସିଓ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲିଲା ସେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ପାଇଁ କେହି କାହାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିନି ଆପେ ଆପେ ଏତେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଆସିଲା ବହୁତ ଲୋକ ପିସିଓ ସବୁ କଲେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇନି କି କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବି କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ସେଇଭଳି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ डिजिटल इंडिया रे जो कार्यक्रम सब हाथ को निया आ द्वारा बहुत लोग उपकृत हे कि जो बेकारी कथा पड़ुची मुझे आपको कही रखे ओडिशा रे 80% लोक कृषि उपर निर्भरशील परिवार सब लोक जो मैंने सब बाहर को माइग्रेट कर समस्ते आईटी प्रोफेशनल नुहति बा डॉक्टर इंजीनियर नुहति जाइए बाहर बड़ चाकरी करने बड़ बड़ बेटर को जाऊँ अधिकांश अधारू पाठ पढ़ी लोक ओडिशा रू युवक युवती मैंने ओडिशा बाहर को जाइए कर्मसंस्थान करोडिशा किसी कर्मसंस्थान व्यवस्था हो पारे गाँव में जदि आप देखिए कृषि कथा गाँव में चाषी नहांती जो मैंने गाँव में रही से विशेषतः वयस्क व्यक्ति तांकर युवक युवती मैंने कहीं गाँव में रोना चाष किए कर तेणु चाष जमी सफर कर तेणु एग्रिकल्चर सेक्टर रूराल एरिया जदि कर्मसंस्थान व्यवस्था करा जाए एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज करा जाए एग्रीकल्चर रे जो माने इंसेंटिव दिया जाए आज पर्यंत हमर समस्या सुधार आसीबो एक कथा निश्चित भाबे हम विश्वास करबा गोला बाबा अपन शेष प्रतिक्रिया जानिया पई चाहिबी जे जो कथा को जाउची जे ए गोटे धारा सृष्टि हबो जो लोक मोबाइल धरुनी से धरिबो ए गोटे निश्चित भाबे गोटे धारा सृष्टि हबो एवं लोक डिजिटल इंडिया माध्यम रे जोड़ी हेबे धीरे धीरे एथिपाई मोदी सरकार प्रयास करुछंती एवं योजना जो कथा कहुच्छी ये बड़े योजनार सफल रूपायन मिलिबो जेतेबेले सबु लोक याकू व्यवहार करिवे आपन को लागुच कि राज्य रे प्रति लोक ये योजना को व्यवहार करि परिबे आपण देखंतु आपण आगुरु जेंती विभिन्न एनजीओ माने विभिन्न पॉलिटिकल लोक माने से तमाकू ऊपर हो कि आपणकर धरा जो टीवी उपर हो आम विभिन्न समय विभिन्न प्रकार खबर कागज हो मीडिया हो एमाने दायित्वटी देइथिले बर्तमान से दायित्वटी पूरा सीधा सड़क जनसाधारण पाखु गोटे मोबाइल माध्यम करागला एवं ए कथा करने द्वारा दुईटा कथा हे आदि गोटे कथा हे आप देखिए जे
गोटे समय थिला आम पाखे मोबाइल फोन समस्त पाखे नथिला मु कहूଥିଲି आपको धीरे 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 देखो आज जहाँ देहरे हाथ मारे जहाँ पाखे पहुँचे आप गोटे मोबाइल फोन पाइबे और जो लोक मैंने दूर में अच्छा जो कथा ये सिप्रा मैडम कहते जे आम सब क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में लोक विकसित कर आर्थिक क्षेत्र में लोक विकसित कर निश्चित भाव में मोबाइल फोन रही असुविधा किसी ना बहुत लोक बस अच्छी बहुत लोक पाखे जो दारिद्र्य रही जो दारिद्र्य रही मुझे गोटे कथा कहवाक हाँ एठी गोटे कथा कहवाक चाहे जे जो टंकिकिया चाउलर कथा ये आप कहले यहाँ केवल ओडिशा रे दिया जाऊ ना ये चाउल भारत सारा सबुआड़े दि जाऊँगी ये मध्य राज्य सरकार जे सब जाक पैसा दौरान से कथा नुह ए 30 टंका चाउल है बेले 27 टंका केन्द्र सरकार दौला बेले मोटे 2 टंका राज्य सरकार दौरान टंकाटे दौरान आपंकर जनसाधारण तेणु ये पृथ्वी भारत सारा चारिआडे दि जाऊँगी खाद्य सुरक्षा आईन तो उपा सरकार बेले आसला माध्यम सब लोक दि जाऊँगी पूर्व योजना विभिन्न राज्य कथा करा केन्द्रीय सब्सिडी आगुरी थिला इटा बड़ कथा नुह कि अलग राज्य आप देखिए ह्यूमन इंडेक्स बढ़ुची धीरे धीरे आपंकर पवर्टीटा ये बढ़ुची आप देखिए शिक्षा बढ़ुची सब क्षेत्र में उन्नति होमर कि कहीं मोर जो प्रश्न था बीपीएल जी आम खाद्य सुरक्षा अधिक आगे चढ़ीगलु आम उपरू कौन पे चढ़ीगलु आम 20 वर्ष शासन कलु 20 वर्ष तलर कांग्रेस सरकार समय से बीपीएल था 2000 मसीह बीपीएल तालिका आप आज देखिए खाद्य सुरक्षा जदि भूल थिला ई सरकार तक बदल था खाद्य सुरक्षा लगे 20 वर्ष लगा पुणी अधिक है कारण गरीबीटा आम बढ़ी बढ़ी जाऊँगी आप देखिए आम जदि ये सरकार जदि आत्मनियुक्ति कथा चिंता करते आप 1.5 लाख पाखापाखि स्कूल में शिक्षक पदवी ये खाली पड़ी मास्टर रास्तार विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार कथा आप देखो आज गोटे लोक भावुची जे मु राशन कार्ड नेबी कहीं से भावुची ताकू सेतिकी आमे योग्य तार मानसिकतार परिवर्तन करिबारे आमे कोउठी ना कोउठी फेल करि निश्चित तेणु आमको तार मानसिकता परिवर्तन करबा संगे एठिकार आर्थिक विकास मध्य करिबार आवश्यकता अछि जो थरे राज्य सरकार संपूर्ण भाव विफल होइछथि जहा कारण ए समस्या सृष्टि होछि। बहुत बहुत धन्यवाद। गोलोक महापात्र थिले, सुभाष चंद्र पंडा थिले, डॉक्टर सिप्रा मलिक थिले। आमे पूरा आलोचना करथिले मोदी के कृषि और स्वास्थ्य योजना। निश्चित भाव योजना वास्तव में आगु किभଳି भाବେ सफल रूपायन हो पार ता समय कहब। ताले आज प्रसंग को ये रखा। नमस्कार।